La technique que nous allons utiliser aujourd'hui Техника, которую мы будем использовать сегодня, est issue du Nadi Yoga. вышла из Нади-йоги. Nadi Yoga, pour certains d'entre vous, vous le connaissez, c'est une pratique psychocorporelle Некоторым из вас Нади-йога известна, это психотелесная техника, qui permet d'agir et de soigner les articulations, par exemple. позволяющая воздействовать и лечить, например, суставы. Mais en fait, le Nadi Yoga, c'est bien plus grand que le soin qu'on peut apporter aux articulations. На самом деле Нади-йога намного больше, чем та забота, которую мы можем принести суставам. Ça concerne l'être humain dans sa globalité. Это относится к человеку в его глобальности. Et la technique en question И техника, о которой идет речь, vient du Raja Nadi Yoga. идет из Раджа Нади-йога. C'est ce qu'on appelle le Nadi Yoga royal. Это то, что называется королевская Нади-йога. C'est le château, Это замок, la cerise sur le gâteau, это вишенка на торте, si vous voulez. если хотите. C'est le joyau du Nadi Yoga. Это ядро Нади-йоги. Aujourd'hui, c'est accessible pour tout à chacun. Сегодня это доступно каждому и всем. Fut une époque, c'était encore des pratiques qui étaient réservées à certaines personnes. Были времена, когда эти практики были предусмотрены только для определенных людей. Aujourd'hui, l'ensemble de l'humanité est prête à recevoir ces techniques. Сегодня человечество в целом готово получить эти C'est техники, pour ça que nous sommes là à les partager. поэтому мы здесь делимся. La technique en question va pouvoir nous aider Техника, о которой идет речь, сможет помочь à нам la fois pour soulager des souffrances physiques одновременно, чтобы облегчить физическое страдание, et psychologiques, психологическое, tous les troubles relationnels qu'on peut ressentir dans la vie, все нарушения в отношениях, которые у нас могут быть в жизни. avec soi-même des fois, Иногда с самими собой on se supporte plus, мы больше не выносим себя, ou avec les autres, или с on другими les supporte plus. мы их больше не выносим. On peut trouver une meilleure façon de vivre Можем найти лучший способ жить grâce à ces protocoles благодаря этим протоколам, qui sont d'une part d'origine derviche, которые, с одной стороны, дервишеского происхождения, mais en réalité qui ont été la base de beaucoup de traditions. на самом деле они были в основе многих традиций. Puisque la source... D'accord. Хорошо, Ok. хорошо. On commence? Начнем? Ouais. Comment tu es là? Как ты здесь? En processus. Processus, hein, déjà. Ok. Уже. Bien. Donc, alors on va commencer Начнем la technique. технику. Donc, on va utiliser ces deux doigts. Используем эти два Ouais. пальца. Oui, je peux le prendre si tu veux. Можешь их оставить, если хочешь. Et tu fais ça. И делай вот так. Voilà. Tu arrives, voilà, tranquillement. Tu Спокойно можешь Ouais. делать. fais- Voilà. Ok. Хорошо. C'est déjà en cours, hein. Это уже пошло. Et on demande à Larissa, Мы просим Ларису, pendant qu'elle percute, пока она простукивает. voilà. Voilà, c'est pas grave. Не страшно. Ok. Continue à percuter. Продолжай простукивать. Voilà. Voilà. Continue Вот simplement. так, просто продолжай простукивать. Voilà. Mhm. Ok. Voilà. Si tu as besoin То есть тебе me нужно regarder, si tu as посмотреть на besoin, меня, если тебе tu нужно, peux me regarder. можешь si tu as посмотреть на besoin. меня. Mhm. Mais si tu n'as pas besoin, c'est pas А grave. если тебе не нужно, это не, не C'est ça. страшно, не Voilà. важно. Continue à percuter. Продолжай простукивать. Voilà. Ok. Laisse pleurer un peu. Позволь плакать. Mhm. Voilà. Tu vois, c'est comme ce que je venais d'expliquer. Это un как peu. то, что я только что немного Tu as объяснила. besoin que ça sorte un peu. Тебе нужно, чтобы это немного Mhm. вышло. Voilà. Ok.